Saludos queridos hermanos y amigos, ya estamos aquí de nuevo. Greeting, beloved friends and brothers. We're here again. Felices y contentos por la oportunidad de compartir la palabra nuevamente. Happy and joyful for the opportunity of being able to share the word once again. Como siempre, esta nos va a edificar. As always, this one is going to edify Así es que us. sin más dilación, comencemos. So without further delay, let us begin. En nuestro último devocional estuvimos hablando en el capítulo 5 del libro de Gálatas en los versos del 19 al 21. In our last devotional, we were speaking out of the book of Galatians, chapter 5, from verse 19. Y explicamos detalladamente cómo las obras de la naturaleza pecaminosa, conocida como las obras de la carne también, And we spoke about how the acts of the sinful nature, also known as the acts of the flesh, pueden afectar aún a los cristianos nacidos de nuevo, can affect even the born-again Christians, ya que es parte de la naturaleza humana. since it is part of human nature. Explicamos también We also explain cómo estas limitan el acceso al reino de Dios, how these limit the access to the kingdom of God. enfatizando dos cosas. We emphasize two things. En primer lugar, Firstly, que la salvación es el perdón de nuestros pecados e iniquidades, that our salvation is the forgiveness of our sins and our y iniquities, es una obra de gracia. and it's an act of Es grace. decir, es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. It's to say it's a result of what Christ did on the cross of Calvary. No tenemos nada que hacer We have nothing left to en do relación al perdón de nuestros pecados. in relation to the forgiveness of our sins. Es decir, It's to say todas las faltas que cometimos antes de venir a Cristo, all the mistakes that we made or the faults that we made before nacidas coming de to la Christ, carne, born out of the como lo flesh, son adulterios, like they are adultery, fornicaciones, fornication, robos, theft, mentiras, lies, engaños, deceit, libertinaje, debauchery, impureza, impurity, inmoralidad, immorality, y la lista es larga. and the list is long. Todo lo que pudimos practicar antes de venir a Cristo y conocerlo o recibirlo como nuestro Salvador, Everything that we could have practiced before coming to Christ or before receiving Him as our Savior, en el momento que el Señor entra a nuestro corazón y nos sella con el Espíritu y nos limpia con su sangre, in the moment that He enters our heart, He seals us with His Spirit and with His blood. todo eso quedó borrado en la presencia de Dios. All that was erased in the presence of God. De manera que si alguna persona In such a way that if a se siente person culpable, feels guilty, se siente indigno, they feel se unworthy siente inmerecedor, or undeserving, o se siente con bajo o poco valor, or with little or low value, no es porque Dios lo vea así, it's not because God sees it sino that ese way. ya es un problema de su But conciencia. that's already an issue with their conscience. Y la conciencia en este sentido, And conscience in this sense es decir, el conocimiento y recuerdo de lo que hicimos que nos sigue afectando, is to say the recognition and the memory of what continues to affect us es algo que tenemos que soltar. is something that we must let go. Si ya el Señor nos perdonó, If the Lord already forgave nos us, limpió cleaned y nos us, dio una nueva naturaleza, and gave us a new nature, no debemos permitir el continuar con una carga que el Señor ya quitó. we shouldn't allow to continue on with a charge or a load that the Lord already forgave. La conciencia puede ser purificada de dos maneras. And the conscience can be purified in two ways. Número uno, Number one, al obedecer los mandamientos del Señor. in obeying the commandments of the Lord. Porque dice la Escritura que en este tiempo de gracia, Because the scripture says that in this time a of través del grace, sacrificio de Cristo, through the sacrifice of se Jesus Christ, purifica la the conciencia. conscience is purified. Ya delante de Dios no hay ninguna carga, ninguna culpa, ninguna condenación. And before God, there is no charge, there is no condemnation. La segunda manera de lidiar con la conciencia que está afectada And the second way to deal with the conscience that is affected es conociendo la palabra de Dios, la Biblia, is to know the Word of God, the Bible, para aprender to learn que nosotros ya hemos sido despojados en la cruz de esa mala conciencia. that we've already been liberated on the cross of that bad consciousness. De tal manera que eso será un sentimiento meramente humano In such a way that that'll just be a human feeling basado en el recuerdo.
based in the memory. De tal manera que en esta segunda etapa de purificación de la In conciencia, such a way that in the second stage of the purification of que the ya nos conscience, corresponde a nosotros, which belongs to us, lo que tenemos que hacer what we must es do renovar nuestra mente. is renew our mind. ¿Cómo renuevo mi mente? How do I renew my Leyendo mind? la escritura, Reading scripture, teniendo tiempos de oración, having times of prayer, oyendo la palabra como usted lo está haciendo en este devocional. listening to the word like you are doing in this devotional. Hoy en día usted puede escuchar Today you can enseñanzas de listen la palabra. to so many teachings of the word. Tenemos ya semanas de estar transmitiendo cada día un devocional. We have weeks now of streaming every day a devotional. Además están todas las enseñanzas de las prédicas que damos en el ministerio. And aside, we also have all the teachings that we give during the Usted puede preachings of the verlas en ministry. YouTube You can watch them on o en YouTube Facebook or on o Facebook en la página de betaniausa.com. or on BethaniaUSA.com. Todo eso está en inglés y en All español. that is in English and Spanish. Lo hacemos así And we do it that way para que muchas personas puedan ser edificadas. so that many people can be edified. De tal forma que quería añadir ese pensamiento In such a way that I wanted to add that thought para proceder en esta tarde to proceed this a afternoon hablar del fruto del Espíritu. to speak about the fruit of the Note Spirit. que lo digo en singular, Notice that I say it in singular porque no son los frutos del Espíritu. because it's not the fruits El of the verso Spirit. 22 de Gálatas 5 The dice, verse 22 of Galatians 5 says, en cambio, el fruto del Espíritu es, but the fruit of the Spirit is. en singular, It's singular. y se refiere And it a que el refers fruto del Espíritu that the fruit of the Spirit es amor. is Y love. recordemos que la naturaleza de Dios es amor, And let's remember that God's nature is love porque Él es el amor. because He is love. Cristo es el amor de Dios encarnado. Christ is the love of God made flesh. La iglesia The es el church reflejo del amor de Dios. is the reflection of the love of God. Y el creyente And the believer es el receptor de ese amor. is the receiver of that love, No the estamos receptor. hablando de una forma emocional o And sentimental, we're not speaking about of emotion or feeling, sino un amor con sentido de propósito y destino. but a love with a sense of purpose and destiny. Porque ese amor de Dios Because that love of God se puede traducir como un festín de amor, can be interpreted as a wealth of love, como una fiesta de amor, as a party of love, como un afecto o benevolencia que no tiene final. as an affect or benevolence that has no end. Es por eso que empecé hablándole de cómo Él nos ha perdonado y nos ha limpiado. And that's why I began to speak to you about how He's forgiven us and Es cleansed más, us. What's more, por causa de ese amor, because of that la love, Biblia enseña the Bible que teaches Cristo es la propiciación por nuestros pecados. that Christ is the proposition for our sins. Eso incluye That includes los pasados, the past, los presentes the present, y los futuros. and the future. Claro está. It's clear En cuanto al futuro, in regards to the no future, debemos usar la libertad como ocasión al libertinaje. we should not use the liberty for a reason into No debauchery. podemos empezar a actuar mal We cannot begin to act wrong, sabiendo que el amor de Dios nos cubre eternamente. knowing that the love of Christ covers us eternally. Porque hay un tipo de pecado que en el griego se llama hamartano Because there's a type of sin that in the Greek is called hamartano. y aparece precisamente en el capítulo 6 del libro de Gálatas. And it appears in chapter 6 of the book of Galatians. Y eso habla de la persona And that speaks of the que person peca a voluntad, who sins que by will, sabe lo que está haciendo. who knows what they're Esa doing. persona está tentando a Dios. That person is tempting Está God. menospreciando el amor divino. They're belittling the divine love. Pretende abusar del ministerio. They pretend to Del abuse- amor de Dios, perdón. They pretend to abuse of the love of Pero God. ¿qué es lo que dice la Biblia? But what does the Bible La say? Biblia dice The Bible says que al hijo que él ama that the son who a child who he lo loves, disciplina. he will discipline. Lo corrige. He corrects him. Así es que no usemos el amor de Dios So let's not use the love of como God excusa para poder hacer lo que querramos. as an excuse to do whatever we want. Ese amor That love es el resultado de la esencia de Dios. is a result of the essence of God. En esto conocemos el amor de Dios. In this we know the love of God. No en que nosotros lo hayamos conocido a él, amado a él primero, Not in that we had loved him first, sino que él nos amó primero dando a su hijo como sacrificio por nosotros. but that he loved us first, giving his son as sacrifice for Ese us. amor que es el ágape en el griego That love, which is the agape in the Greek, es
incondicional. is unconditional. Está ahí para nosotros. It's there for us. Dios es incondicional para amarnos. God is unconditional in loving us. Pero en segundo lugar, But in second place, aparece el gozo. joy appears. El gozo Joy es algo diferente a la alegría. is something different to happiness. Porque la alegría es externa. Because happiness is external. Alegría viene Happiness como comes resultado de tener un buen día as a result of having a good day en el cual las cosas están saliendo como lo planeamos. in which everything is going our way. Alegría es producida Joy is produced, or cuando happiness is alguien nos produced da un regalo when someone gives us a gift o nos da un cumplido or gives us something, o reconocen nuestra labor. or they recognize our work. Entonces hay alegría en el So corazón. then there is happiness in our heart. Pero el gozo es algo más profundo. But joy is something much Claro deeper. está, en algunas versiones se traduce alegría. Of course, in some places it is interpreted as Pero happiness. estamos hablando del sentido original en el But griego, we're speaking about the original que Greek es meaning, la palabra jara. which is the word De ahí hara. viene la palabra gozo. That's where the word joy Y comes el from. gozo tiene una implicación más profunda de la que nosotros imaginamos. And joy has a much deeper implication than what we En imagine. Romanos capítulo 14 y verso 17 In Romans 14:17, dice it says que el reino de los cielos that the kingdom of heaven no es comida ni bebida, is not food or beverage, sino justicia, but, paz y gozo en el Espíritu Santo. but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Entonces, cuando está hablando So then when it's speaking de que en el reino de Dios el fundamento es la justicia que provoca gozo, that in the kingdom of God its foundation is the righteousness that produces joy, estamos hablando de algo interno. we're speaking about something that is internal. El apóstol Pablo escribió Apostle Paul que wrote debemos gozarnos en las tribulaciones. that we should rejoice in tribulations. Ahora bien, Now then, ¿de dónde nace ese gozo? where is that joy born? El gozo, obviamente, Joy obviously viene de Dios porque estamos hablando del fruto del Espíritu. comes from God because we're speaking about the fruit of Es the el Spirit. carácter de Dios en nosotros fluyendo. It's the character of God in us, flowing in Ese us. es el fruto. That's the fruit. El fruto es Dios fluyendo a través de nosotros. The fruit is God flowing in us. Por eso el libro de Romanos en el capítulo 5 dice: That's why the book of Romans in chapter 5 says, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. righteousness by the faith we have peace in our Lord through our Lord Jesus Christ. Es decir, mis amados oyentes, It's to say, amigos y hermanos, my beloved listeners, friends and brothers, que cuando el Señor nos justifica, that when the Lord justifies porque Él us, fue entregado a la muerte por nuestros pecados because he was given unto death for our sins y resucitó para nuestra justificación. and resurrected for our Esto es lo justification, que dice Romanos 4:25. that's what Romans En 4:25 says. consecuencia, In a consequence esa to justificación, that righteousness, nosotros hemos sido justificados. we have been Es lo que justified. dice Romanos 5:1. That's what Romans 5:1 La says. justificación The justification que nos justifica that justifies se us origina en la justicia divina. originates in divine Y righteousness. la justicia divina And that divine se righteousness manifiesta a través de Cristo. is manifested through Es Christ. Cristo la justicia divina hecha carne. Christ is the righteousness made flesh. Esa justicia se cumplió That righteousness was fulfilled cuando Cristo llegó a la cruz when Christ went to the cross como el sello final. as the final seal. Por eso él dijo, That's why he said, consumado es. it is finished. Él cumplió la comisión, He finished the commission. trajo el He mensaje, brought the message, cumplió el propósito, fulfilled the purpose, cumplió el destino fulfilled destiny, y al mismo tiempo and at the same nos dio time propósito y nos dio destino. gave us purpose and Y destiny. dice la escritura en Romanos And capítulo 5 verso 1 And scripture tells us in Romans que porque 5:1 fuimos justificados that because we were por medio de la fe made justified through faith, tenemos paz para con Dios we have peace with por God medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Esa palabra paz That word peace viene del griego eirene. comes from the word eineme. ¿Por qué menciono estas expresiones? Why do I mention these Porque es expressions? importante ir a la raíz de lo que dice el griego Because it's important to go to the root of what the Greek para says comprender lo que las escrituras nos está diciendo más claramente. to understand more clearly what the scripture is telling Sea en us. inglés, sea en español, sea en portugués, sea en italiano, sea en alemán. Whether it's in English, Spanish, Italian, or German, Todo eso, esas traducciones all those interpretations se remontan al griego original. come from the original Y Greek. cuando aparece la palabra
paz And when the word peace appears, puede ser traducida como prosperidad. it can be interpreted as prosperity. Aclaro, I'll clear up. or prosperidad en mi mente, en mis creencias y en mis fundamentos bíblicos clarify. Prosperity in my mind and my beliefs and in my biblical foundations no es solamente tener dinero, is not simply to have money, sino implica el todo de nuestra vida. but it implies everything in our Y life. esa abundancia y prosperidad de Dios And that abundance and prosperity es of la que God va a producir el gozo en nosotros. is what will produce the joy in us. En otras palabras, In other words, el gozo no lo podemos fabricar. we cannot fabricate joy. La alegría la podemos imitar, We can imitate happiness. la podemos fingir, We can fake it, pero el gozo no, but we can't fake joy. porque el gozo viene de adentro Because joy comes from within para afuera. to outward. La alegría afecta de afuera. And happiness affects para us from adentro. outside inward. Y en tercer lugar, And thirdly, habla acerca de la paz. it speaks about peace. Esa paz That peace viene de una expresión, como lo estaba expresando hace un momentito, comes from an expression like I was saying a moment ago en el griego, que nos coloca frente a la gracia del Señor Jesucristo. in Greek, which places us before the grace of Jesus Christ. Porque por medio de la fe Because it's through our faith tenemos paz para con Dios. that we have peace with God. Ya no hay nada que nos aparte de la comunión con Dios. There's nothing left that separates us from the communion Nada with nos God. puede apartar de la relación con Dios. Nothing can separate us from relationship Pablo with dijo God. en Romanos 8, por ahí por el verso 37, Paul said in Romans 8 around verse 37, ni lo alto ni lo bajo, nor the high or the ni low, la muerte ni la nor vida, death or ni life, principados ni nor potestades, principality or ni stronghold, ninguna cosa creada nor anything nos created podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. can separate us from the love of God that is in Es Jesus decir, Christ. It's to say, El fruto de la paz que viene del amor de the Dios fruit of peace that comes from the love of God es inamovible en nosotros is immovable in us cuando confiamos en Él. when we trust in Him. Porque el fruto de la paz Because the fruit of peace o la paz como fruto or peace as fruit es el resultado de conocer is the result of que knowing yo ya fui reconciliado con Dios that I've been reconciled with God y que por medio de Él, and that through Him, Romanos capítulo 5 verso 2, Romans chapter 5 verse por 2, medio de Él, en esa paz through Him in that peace y añadiendo la fe, and adding on faith, accesamos la gracia. we have access to grace. Pablo dice, esta gracia Paul says this grace en la cual nos mantenemos firmes. in which we maintain firm. Cuando él está hablando de esa When gracia, he's speaking about that grace, tenemos que pensar en la exégesis we have to think or o think el of the exegesis contexto de lo que Pablo está hablando en esta porción bíblica. or the context of which Paul is speaking in this biblical Y portion. él está hablando de esa gracia a través de la justicia. And he's speaking about that grace through justice or righteousness. Gracia viene del griego chara, Grace comes from the Greek que quiere chara, decir which means un don inmerecido. an undeserving gift. Algo que Dios me dio por su favor. Something that God gave me by His favor. Algo que Cristo pagó por mí para que yo lo tenga. Something that Christ paid for me so that I Es would por have. eso, mis queridos hermanos, It's for that reason, y my beloved amigos, friends and brothers, que es importante valorar esa paz. that it's important to value that peace. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, la paz os dejo, the peace I leave you, mi paz os doy, my peace I give. no como el mundo la da, Not like the world yo la gives, doy. I give. La paz del mundo es aparente. The peace of the world is ¿Cuántos apparent. tratados de paz se firman a través de las edades? How many peace treaties have been signed throughout history? ¿Cuántas proyecciones y movimientos de paz han habido en el mundo? How many projections and movements of peace has there been around the world? Pero ninguno de ellos ha tenido el éxito que se espera, But none of them have had the success that's been waited for, porque la expected. única paz que sobrepasa todo entendimiento Because the only peace that supersedes every es understanding la paz que viene de Dios. is the peace that comes from Y God. por medio de esa paz And through that y peace esa and justicia that righteousness, tenemos entrada a esta gracia we have entry into this grace. y nos mantenemos firmes. And we maintain Y firm. entonces dice la segunda parte del verso 2 de Romanos 5. And so then the second part of verse 2 of chapter 5. Ya. Por eso, así que nos regocijamos That's why we rejoice en la esperanza in the hope de alcanzar la gloria de Dios. of reaching the glory of God. Esa palabra
regocijarnos. That word rejoice Puede significar can mean hacer alarde, to do in party or in rejoice, jactarse, to be boastful, tener gloria. to have glory. Es decir, It's to say el regocijo the rejoicing es una manifestación de doble gozo. is a manifestation of double Por joy. eso Pablo escribió en la epístola a los Filipenses, That's why Paul wrote to the Epistle of the Philippians, conocida como la epístola del gozo, known as the Epistle of Joy, y dijo: and he said, por lo demás, hermanos, for the rest, my brothers, regocijaos. rejoice. Es decir, It's to say, alégrense, o digo, gócense, be joyful, jáctense be proud en el amor de Dios, in the love of en la God, gracia de Dios. the grace of En God. lo único que nos podemos gloriar, regocijar y jactar The only thing that we can rejoice and boast in es en Dios que hace todas las cosas. is in God who does all things. Ahora bien, Now then, el amor, love, la alegría o el gozo, perdón, joy, y la paz and peace son el fruto del Espíritu are the fruit of the que Spirit se evidencia that is evident en mi relación con Dios. in my relationship with Porque God. solamente en mi relación con Dios Because only in my relationship puedo with conocer God la profundidad del amor. can I know the depth of love. Puedo experimentar la plenitud del gozo Can I experiment the fullness of y joy poder tener and be able to la have paz como sustento en mi the vida. peace as sustenance in my life? El apóstol Pablo sigue diciendo, Apostle Paul continues on el fruto saying, también es paciencia. the truth is also forbearance. Esa palabra paciencia Forbearance or patience viene de una expresión griega comes from a Greek expression que en primer lugar that firstly implica implies aguante, to be able to soporte, support, longanimidad, longevity, largura de ánimo, a long view of encouragement, clemencia. clemency, Y como la paciencia, and like patience, la benignidad, kindness, kindness, y la bondad and goodness se evidencian en mi relación con el prójimo. are evident in my relationship with decir, my neighbor. Paciencia, So say benignidad y bondad So say forbearance, kindness, and goodness se va a manifestar horizontalmente. will be manifested horizontally. Amor, alegría y paz es vertical. Love, joy, and peace is vertical. Paciencia, benignidad y bondad es horizontal. Forbearance, kindness, and goodness is Ahora, horizontal. paciencia es soporte, aguante, longanimidad, clemencia. Forbearance is support, longevity, to be able to maintain, En un sentido. in a sense. Pero en el otro sentido, But in another sense, hay una palabra compuesta it's a word that's composed, que es upomone, which is upomone. que viene de la palabra de dos palabras, upos moneos, That comes from two words, upos moneos, que quiere decir which means avanzar en medio de gran adversidad. to advance in the midst of great adversity. En este caso, In this case, en la relación con mis semejantes, in the relationship with my neighbors, la palabra paciencia que aparece aquí como fruto del Espíritu The en word- Gálatas 5:22 the word forbearance that appears here in Galatians 5:22 habla de que tengo que ser tolerante con mi prójimo. speaks about I have to be tolerant with my Tengo neighbor. que ser longánime. I have to be sustained. La longanimidad Longevity es a largura de ánimo. is a length in Es encouragement. decir, It's to say, no debo permitir que nada que hagan las personas que me rodean me incomode. I shouldn't allow for anything that people to do to bother me. A veces inconscientemente decimos esto. Sometimes we unconsciously say this. Ay, me molesta que esa persona actúe así. Oh, it bothers me that this person acts this Algo way. me estalla, Oh, it me blows explota. me up. Como quien dice, me está perturbando muchísimo. It really grinds my gears. Y no nos damos cuenta And we don't know que cuando estamos hablando así, that when we're speaking that way, no estamos manifestando paciencia. we're not manifesting patience. Estamos siendo We're carnales, being fleshly, naturales, carnal, natural, humanos. human. Estamos criticando, We're criticizing. estamos rechazando. We're neglecting Todo lo contrario al fruto de la paciencia. everything opposite to the fruit of forbearance or patience. Seguramente muchos de ustedes han orado por paciencia. Surely many of you have prayed for patience. Y yo lo he hecho en el pasado. I've done it in the past. Ahora no lo hago más. I don't do it now. ¿Por qué? Why?
Porque si pido paciencia, Because if I ask for patience, en el sentido de Gálatas in 5:22, the sense of Galatians 5:22, van a empezar a venir personas a mi alrededor people are going to come around me que van a venir a probar qué nivel de madurez y fruto en paciencia tengo. that are going to test what level of forbearance or patience and maturity I Porque have. paciencia Because patience or es la forbearance expresión de la madurez de una persona, is the expression of maturity of a person, su capacidad their capacity de poder mantenerse en sus of casillas, being able to keep themselves in their own gears, siendo in their own tolerante, house, being tolerant, siendo longánime. and being long Es encouraging. decir, It's to say, dando el beneficio de la duda giving the benefit of the doubt y caminando hacia adelante, and walking forward, aunque nos parezca que los demás están haciendo algo que no deben hacer, even though to us it might seem that others are doing something they y shouldn't yo be no soy el doing, juez. and I'm not the judge. Nosotros no somos los indicados We are not the indicated one para corregir los defectos de los demás. to correct others people's defects or Si faults. tenemos fruto, soportaremos, If we have fruit, we'll aguantaremos, support, avanzaremos. we will advance. No importa que eso provoque gran conflicto y dificultad. It doesn't matter if that will provoke great conflict or difficulty. Para nosotros For us, será una manifestación de paciencia. it will be a manifestation of patience or El forbearance. segundo elemento del fruto del Espíritu The second part of the fruit of the en Spirit, esta segunda etapa, in the second porque la season, primera etapa es vertical, because the first part is vertical, estamos hablando de la manifestación del fruto de manera horizontal, we're speaking about the manifestation mis of the relaciones fruit con el prójimo, horizontally with our es la neighbor, bondad. is gentleness. Esa palabra bondad That word gentleness viene de una expresión griega comes from a Greek expression que quiere decir benignidad. Perdón, dije bondad, pero estamos hablando de benignidad. kindness. I'm sorry, I said gentleness, but we're speaking of Esa kindness. benignidad That kindness es la excelencia is the en el excellence sentido in the sense de ver lo mejor en los demás. of seeing the best in others. La benignidad Kindness es el fruto del Espíritu is the fruit of the Spirit que nos es de utilidad that is of use para poder ver lo mejor de los demás. to be able to see the best in others. Una persona que es que tiene este tipo de fruto de benignidad, A person that has this type of fruit of kindness, alguien va a hacer algo que lo ofende someone will do something that offends them, y que puede parecer que fue intencionalmente, and it can seem that it was intentional, pero la persona no lo toma así. but the person won't take it that Y way. dice, And they say, posiblemente está oh, cansado, he's possibly tired. posiblemente está molesto, He's probably upset. posiblemente su día no ha ido bien. It's possible that he's having a Yo bad sé que day. es una buena I persona, know he's a good pero está person, teniendo un mal momento. but he's just having a bad moment. Eso es benignidad. That's kindness. Eso es ver lo mejor de los demás. That's to see the best in others. Y es bueno. And ¿Por it- qué? And it's good. Porque va a Why? mantener nuestro corazón sano. Because it will keep our heart healthy. Va a mantener mi corazón limpio. It will keep our heart clean. Y en mi mente, And in my la mind, imagen de la otra persona the image of the other person no va a ser dañada. will not be damaged. Lo vamos a ver como una persona buena. We're going to see him as a good person. Claro está. And it's clear Tampoco somos tontos. we're not dumb Hay either. personas que son deliberadamente malas. There are people that are deliberately bad or evil. Ahí sí es un poquito difícil usar el fruto de la benignidad. There it's a little bit difficult sometimes to use the fruit of Pero kindness. sin embargo, But nonetheless, debemos recordar we must remember que Jesús dijo Jesus que hay said que darle de comer a los que nos persiguen that we have to feed those that are y persecuting que us, hay que bendecir a los que nos maldicen. and have to bless those that curse us. Y la única manera de hacerlo And the only way to do es si that somos benignos, señoras y is señores. if we're kind, ladies and gentlemen. Avancemos Let's go forward a la bondad. to goodness. No creo que nos va a dar tiempo a terminar. Veremos. I don't think we're going to have time to finish, Estamos but en we'll la relación horizontal. see. We're on the horizontal Paciencia, relationship. benignidad. Y ahora hablemos un poquito de la bondad. Forbearance, kindness, and now let's speak a little La bit about bondad goodness. es la virtud de ser de beneficio para los demás. Goodness is the virtue of being of benefit to others. Bondad es beneficencia. Goodness is beneficial. Bondad es empatía. It's empathy. Es decir, It's to say, nos identificamos en nuestra benignidad we identify in our con las kindness personas al verles lo mejor, with the people and looking for the best, pero con la bondad but with our o goodness la virtud
virtud de la or beneficencia, the virtue of the goodness, como lo indica la palabra, like the word indicates, nosotros vamos a estar dispuestos we're going to be willing a ayudar. to help. La Biblia dice más adelante aquí en el libro de The Gálatas Bible says further on in the book of que Galatians debemos hacer el bien a todos los hombres, that we should do good to all men, pero mayormente a los domésticos de la fe, but especially those who are domestic to the faith. decir, It's to say, a los hijos de Dios, a nuestros hermanos. to the children of God, to our brothers. Entonces, bondad es empatía, So goodness is empathy, porque hacemos algo por la gente que está sufriendo. because we do something for the people that are suffering. Juan lo dijo en la primera epístola de otra manera. John said it in the first epistle in a different Y way. dijo, And he said, Si alguno ve a su hermano tener necesidad if someone sees their brother in need y le dice, ve en paz, and tells them, goes in peace, pero no le da nada, but doesn't give them anything, es una persona en la cual no hay bondad, it's a person in which there is no goodness. no hay empatía. There's no empathy. Hay muchas personas There are many que people sienten simpatía. that feel sympathy. Es decir, miran el dolor y It's dicen, just- pobrecito, It's to say they see the pain Ay, and say, oh, cuánto lo poor guy. siento. Oh, I'm so sorry. pero no son bondadosos. But they're not good. They're not giving. En estos días In these days, me tocó encontrarme con una familia. I ran into a family. Era papá, mamá It was father, mother, y 3 niños. and 3 kids. Se veía que no eran personas de la calle, And you could tell that they weren't people from the street. que no eran personas ociosas ni holgazanes, perezosas, People que that no were les gusta lazy. trabajar. They weren't people that were lazy. Y estábamos saliendo de una tienda, And we were coming out of a store, y exactamente antes de entrar a la carretera de servicio, and exactly before getting into the service road, estaba esta familia this family was parada there, bajo el sol standing under the y sun, tenían un rótulo que decía, and they had a sign that said, perdí mi trabajo, I lost my job. tengo que alimentar a mis niñas. I have to feed my children. Inmediatamente yo percibí por el Espíritu I immediately perceived through the que Spirit eso era una necesidad sincera. that was a sincere Como need. vuelvo a decir y repito, no era una persona que de eso vive, Like I said and repeat, it wasn't a person that they live off que no of tiene that, hábito de trabajar, that they don't have a habit of que working, simplemente se dedica a pedir that they simply dedicate como una themselves to manera begging fácil de vivir. as an easy way of living. Vi que era una familia. So I was a family. Entonces paré el automóvil, So I stopped the car, saqué la I billetera pulled out my y wallet, los ayudé con lo que Dios puso en mi corazón. and I helped them with what God placed in my heart. Valga el ejemplo personal, And excuse the personal example, pero en ese momento but in that moment, la bondad fluyó, goodness flowed. se manifestó el fruto del Espíritu. The fruit of the Spirit was manifested. Ahora hablemos de las últimas 3 manifestaciones del fruto: Now let's speak about the last 3 manifestations of the fruit. fe, mansedumbre y templanza. Faithfulness, gentleness, and self-control. El amor, la alegría y la paz Joy, peace, and es vertical en mi relación con Dios, love, joy, and peace is o el vertical. gozo, perdón. La paciencia, la benignidad y la bondad Forbearance, kindness, and goodness esa es la proyección con el prójimo. is my projection with my neighbor. Pero la fe, la mansedumbre y la templanza But faithfulness, gentleness, and self-control van hacia adentro. go inward. Tienen que ver conmigo. They have to do with me. Cuando nosotros hablamos de fe, When we speak about faith, específicamente en este pasaje, specifically in this passage, estamos hablando de la persuasión, we're speaking about the persuasion de la credibilidad, of the credibility, de la convicción. of the conviction. Recuerde que es fruto del Espíritu. Remember, it's fruit of the Spirit, Y la fe es un espíritu and the faith is que a nos tiene spirit que ser dado por that Dios. must be given to us by God. Tenemos que crecer en fe. We have to grow in faith. Todos tenemos una medida de fe desde que recibimos a Cristo. We all have a measure of faith since we received Christ. Los discípulos le dijeron a Jesús, The disciples told Jesus, aumentanos la fe. increase our faith. Y el Señor le dijo, And the Lord said, si tuvieres fe if you would have faith como un grano de mostaza. like a mustard ¿Cuál seed. era el sentido de la metáfora? What was the sense of the metaphor? Que la semilla de mostaza That the mustard es la seed semilla más pequeña, is the smallest seed, pero se convierte en un árbol muy but grande. it becomes a very large tree. Lo que el Señor estaba diciendo es, What the Lord was saying was, hay que crecer en persuasión. you have to grow in persuasion. Hay que crecer en credibilidad. You have to grow in credibility. Credibilidad en 2 sentidos. Credibility in 2 senses. Credibilidad para mí, en Cred- mi conciencia. Credibility for me and my Yo consciousness. tengo que creer en mí. I have to believe in Las me. personas que no creen en sí mismas no avanzan. People that don't believe in themselves Hay don't muchas advance. personas que se sienten
subvaloradas. There are a lot of people that feel undervalued. Se valoran por debajo del valor que realmente They tiene. value themselves under their true Y value. uno les dice, tú vales, tú eres And importante. someone can tell them, well, you're important, you're valuable. No como un piropo, Not as a compliment. como una flor, Or, you know, a sino porque es una compliment, realidad. but because it's a truth, Porque it's todo el reality. que está en Cristo Because all that are in Christ tiene un potencial have a y potential. tiene un gran valor. And they have a great value. Y el primero que tiene que verlo es usted. And the first one that has to Usted see it tiene is que you. ver el valor que You hay have, en usted. you have to see the value Ya no that's diga in no you. valgo. Don't say I'm worthless. Ya no diga es que ¿y para qué? It's to say Sino why. diga Dios, humanamente yo no tengo nada, But say, Lord, humanly I have nothing. pero desde que tú me alcanzaste, But ever since you reached me, ahora tengo y soy mucho, now I have and am much. porque tú me justificaste. Because you justified me. En segundo lugar, And credibilidad Secondly, En cuanto a credibility fruto, in regards to fruit tiene que ver para con las personas que me rodean. has to do with the people that surround me. La gente tiene que creer en mí. People have to believe in Y me. la gente no va a creer en mí And people are not going to believe in si me yo digo y hago otra cosa. if I say Si and do digo another una thing. cosa y hago otra If cosa, I say one thing and do another, mi credibilidad se va a venir a los suelos. my credibility is going to plummet. Nadie me va a confiar. No one's going to trust me. Y cuando se pierde la And credibilidad, when credibility is es lost, muy difícil volverse a levantar. it's very hard to get back up. Así es la naturaleza humana. That's what human Es nature decir, is like. It's the same. no es difícil volverse a levantar por mí, It's not difficult to get up for me porque yo puedo ser sincero, because I can be sincere. me arrepiento, cambio mi I mentalidad repent and change my y mentality. digo voy a actuar correctamente, And I say I'm going to act correctly. voy a ser creíble I'm going to be believable. y yo lo estoy haciendo sinceramente. And I'm doing it sincerely. Pero But las personas que me rodean, the people that are around me, por ejemplo, for example, si una persona falla en su matrimonio, if a person fails in their en marriage, cualquier índole, en cualquier razón, in whatever reason, la pareja va a estar incrédula y no va a tener credulidad sobre esa persona. the partner is going to be doubtful of that person. Y la persona va a decir, perdóname mi amor, And the person's going to say, excuse me, my Fallé. love, I failed. sé que afecté tu credibilidad en mí, I know I affected my credibility. no me with tienes you. la confianza que antes You tenías, don't trust me the way you used to. pero por favor dame la oportunidad de demostrarte But please give me the opportunity to que show soy you confiable. that I am trustworthy. Claro está, It's clear. eso no va a suceder de un momento a otro That's not going to happen from o one de un moment día to para another, otro. from one day to La the persona next. que falló The person that va a failed, tener que mostrar constancia, we're going to have to demonstrate persistencia consistency and y va a tener persistence, que esforzarse and they're going to have to put in por effort ganar la confianza de su pareja nuevamente. to gain their partner's trust again. Así es como opera esto en la vida. That's how this operates in life. Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, When we speak about gentleness, estamos hablando de dulzura, we're speaking of sweetness, de apacibilidad, of passibility, de una actitud of an attitude frente a la vida y frente a otros before life and others de una manera mansa. in a very meek way. La escritura dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra en su tiempo. The scripture says that Moses was the most gentle one in his time. Es decir, It's to say, era un hombre apacible, he was very passive. era un hombre dulce. He was sweet. Claro está. And it's clear. Hubieron momentos que se exacerbó. There were moments where he was exacerbated. El individuo lo sacaron de sus casillas, Really pulled that guy out of his el pueblo de housing. Israel. The people of Y Israel. ojo con esto. And pay attention to Nosotros no podemos decir, ¡a qué bárbaros esos this. israelitas! And we can't say, oh man, those Por Israelites. culpa de ellos no entró Moisés a la tierra prometida porque lo enojaron. Because of them, Moses couldn't enter the promised land because they Y en made him vez de mad. hablarle a la roca, le pegó. And instead of speaking to the rock, he No, hit no, it. no. No, no, no. ¿Por qué no tenemos ese derecho? Why don't we have that right? Porque nosotros somos iguales. Because we're the same way. Lo que tenemos que hacer What we have to do es crecer en mansedumbre, is grow in Y por gentleness. último. And lastly, templanza. self-control. La templanza es dominio propio. Self-control is self-control. Es tener templanza. It's to have control over Es yourself. poder mantenerte en tus To casillas. be able to keep yourself in the right way. No cualquier cosa te saca, Not anything will pull you out of te it. hace perder el enfoque. It will make you lose focus. Te mantienes templado. You maintain steady. Templado indica constante, estable. Self-control means constant, stable. Pasan muchas cosas, Many things can happen, pero tú sigues adelante. but you keep going forward. Vienen tentaciones, Temptations pero come, tú continúas hacia adelante. but you continue going La forward. templanza como fruto del Espíritu Self-control as fruit of the es Spirit una habilidad sobrenatural is a supernatural que ability tenemos que that desarrollar, we have to develop porque no es un acto de magia. because it's not a magic act. Tenemos que desarrollar We have to esa develop templanza. that self-control. ¿Para qué? For what?
Pablo lo dijo aquí a los Gálatas Paul said it here to the Galatians, y dijo, and he said, los que son de Cristo those that are of Christ han crucificado la naturaleza pecaminosa. have crucified the sinful nature. Es decir, It's to say, se empalaron en la cruz. they were put up on the cross. Bueno, ya el tiempo se me pasó. Well, the time has gone over now for Hoy me. sí, como dicen por ahí, me columpié. Today, like they say, is I really went overboard. Pero vamos a tener que But terminar we're gonna have to y finish, será nuestro próximo devocional. and it will be to our next devotion. Padre, oramos en el nombre de Jesús Father, we pray in the name of Jesus, para que el fruto de tu espíritu so that the fruit of your de Spirit, manera vertical opere en nosotros. in a vertical way, operate Es in decir, en us. nuestra relación contigo. It's to say, with our Que relationship with you, experimentemos el amor, el gozo y la paz. that we can experiment love, Y joy, que la and peace, vivamos y que la entendamos. and that we can live it and Pero que understand it. también de manera horizontal But that in the horizontal nosotros way, también podamos experimentar la paciencia, la bondad y la benignidad. we can also experience forbearance, kindness, and Y que goodness, podamos mantenernos allí y creciendo. and that we can maintain ourselves there Y and que growing. además, Señor, And that aside from that, podamos Lord, tener fe, we can have faith, mansedumbre y templanza. gentleness, and self-control. Eso es interno. That is Que internal. podamos creer en nosotros. That we can believe in Que ourselves. podamos ser unas personas That we agradables. can be pleasing people. Y que podamos ser And inamovibles. that we can be immovable. Porque tu palabra dice, Because your word el que says piensa estar firme, mire que no caiga. that he who does have to be firm, watch Gracias, that he Señor, not fall. por esta palabra. Thank you, Lord, for this word. Abre los entendimientos. Open our Y que understanding. sea para edificación de las vidas. And that it be of edification En el to the nombre de lives. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Que la gracia del Señor sea con May the ustedes. grace of the Lord be with you. Será hasta nuestra próxima It transmisión. will be until our next stream. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all.